mơ một anh như môi chim cung nhung bè ao đi tới cái lòng vòng phong bông Okay. Biyahe na para Ormoc. Tirso, asa naman ka Tirso? Asa naman ka, Terso? Asa naman ka Tirso, ako na naman. Okay guys, tara sila guys. Mong gilukat sitting nya. Nara may dire naglingkod. Barog. Tara. Aircon lami, aircon. Okay, na namin sa Ormoc. Abot na. So, na mong sugat ara Ford Ranger. Tara. Bebel, muntag. Kano works. Dito na katok. Good morning mga ka-Indoro. So nanami diri ron sa Ormoc City. Kauban ako sila si Clinton Gomez, CJ99 and BJ Pipito, Kano Works, Kuya Bill Pipito, Timalo Pipito, Team Cebu. So si partner Cyril, wakaguyo kay ambot asa to. BCC Starsky. So ang among pa-score meron si Kano Works, si Clinton, sila dua. Ay nabisi si partner Cyril. Ayun na namin sa Ormoc. Lumias ang mong sakyan nanay. Darang, nagsugat na mo. Partner Cyril, wakasakay. Dawa partner. Mura na may guwana na yung partner. Labaw po mas mayor ni. Si ikaw sa mo Sir Jason Tol. Oh, pagkada. Sa pangalan to Tol. Okay, shout out to Sir Gerald mo nagkuha na mo ron sa diri sa Ormoc. Kami ang service na mo Shout out tayo ni Sir Jason. Salamat kayo sa nindot ng service Sir Jason. Specialty ng Ormoc Kabaw. So guys, mga ka-Indoro na namiron diri sa saan ni napita diri dol? Tay. Nangka, Ormoc. Kanangga. Kanangga. Okay, na namin diri ron sa Kanangga. So mga 1 hour pa mong biyahe padulong sa Kalubian Liti. So shout out kay among kauban si Idol Lintoy. So may among nag-drive karon sa sakyanin ni Sir Jason. So salamat tayo no, balik ko na salamat Sir Jason sa nindot nga sakyanan. Grabe. Magid ang anga. Okay, amo sa nang shout out day Clinton Golesa, tara team Dima Construction Supply, team Backfire, ni Clinton Golesa, o team TTR Top Trail Riders or Top Trail Riders Clinton Golesa. Shout out dito Buntuya. Okay. Baka naman. Tawag si Lam BJ. Nagsunod na mo karon BJ Pipito, Kano, Carlos Rosel, Timalo, si Sir Bel. May nagkuyog na mo karon. Okay, tara.
Ako sana i-shoutout ang sponsor na ko. Thank you so much. Nimrock by the Sea, Nimrock Food Park, RJ and MJ Merchandise, Cafe Tarema and Resto, owned and managed by Mr. Sir Richard Sarat diya sa Carmen, Cebu, og si Droid Project ni Sir Dars Diaz. So nanay mga jersey, mga fans si Sir Dars Diaz, Droid Project. And also Cafe 8020 ni Boss Eugene Andales, Idol Eugene Andales. And also GS8 Printing ni Idol GC Granada. Mga atong tigbuhat sa atong t-shirt sa Cebu Enduro Industry. And also NXO Racing Muffler, owned and managed by Mr. Oliver Reilly and yang gwapong mekaniko Idol Nelson. So shout out dia NXO Racing Muffler, mo na sponsor sa akong motor sa pagbuhat og trambutso. Thank you so much NXO Racing Muffler. And also Team BP8, thank you so much. Okay, salamat no. And also thank you so much Sound Poverty Motocross Racetrack, owned and managed by Sir Boss Jonathan Albinis. Thank you so much. Muna itong usa nga sponsor sa Cebu Enduro Industry nga page sa mga lumba diri sa ato ang Luzon, Visayas, Mindanao. So daghang kay salamat sa mga sponsor. Sa Kalubian Leyte, mga Enduro Kalubian Leyte, Municipalol. So pista na giday, ginigan ng banderitas. Naluya pa mga tao sa buwan. Disco nila gabi eh. Matulog namin dito. Yeah. Nanda may dito sa racetrack sa Kalubian. Good morning. Lami ang racetrack nila eh. Daghang jam. Sipuro gidagiwan eh. Ngaway. Okay mga ka-idol, na meron rin sa racetrack. So intermediate category na. So wala ako nakabuhat kanina rayon. Enteng Casina inasi katulo. Wow! Clinton Gualesa, Swanengo, Dodong Berneta Koy. Mga ka-enduro na nasa diriron sa Kalubian Leyte. So grabe yung wana kanina, tapok istanan. So dahil mga mananaway.
ni LGBT Trace Juan Kaliti Don Paris. Kung mangita mo stainless, mangita mo stainless, idol partner Don Paris ang pangita na dia sa Ormoc City. Idol Don Paris. Ang Facebook Francis Franco Paris Stainless. Wala yung Facebook, kontak ka lang, idol. Okay, manitong partner diri sa Ormoc City. Daydoy! Mani fresh mechanic from Ormoc City. Manitong mga idol, Dodoy. Never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear. And we need to make a choice right now. I know this could end in a catastrophe, but there's no other place I feel I should be. Champion of expert category, that is BJ Pipito, riding from Troy Project. Thank you so much, Kalubian Lete. Yes, BJ Pipito. Mga ka-idol, mga ka-indoro, so, gikan mi sa Kalubian Leyte. So gipasakay mi ni Sir Don Paris from Ormoc City. Mo ni gigamit ni Clinton Golesa kining duha ka motor. Si Sir Don Paris mo ni nag-sponsor namo diri sa biyahe padulong Cebu. Mahindag makasakay mi rod Sir Don Paris. Ang stainless boy ng Cebu, sa Ormoc City. Okay, nadami diri sa port sa Ormoc City. So padulong may sakay sa light shipping. Okay. Ani diri padulong na mi sakay. Kuyog nako si Clinton Gualesa from Team Cebu. So, hello guys, naabot namin og Cebu. Yes, abot namin Cebu. Clinton Gualesa. Parang kuwan lang, gikan sa Australia nag-training. Kauban si Joel Evans. Clinton Gualesa ng Cebu, Joel Evans. Nag-training ni sila Joel Evans. Yung nagkaigbagahe yun, silanan sa bagahe. Up to bola sa me. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much guys sa taga Kalubian Leyte, sa organizer, Sir Jason. Thank you so much.